Nyame akronkronfo ebre yi mede nkyia sonko ema wo baabi bia wote menka sabri na yabo mu de na ase ayi ine kabia ama yenyame dofo no se akran na wotwe mu yina na ebre yi asenya kwanya se yensan metoa yadesua no so na mekai wo se yawa adesua etoso edumiensa lesson 13 na yede yankota yadesua yina abane wiye adesua yashase bosomia etoso enso mechire July ebesi September na edia eda yankota yadesua no so nese yarinya enamfo ama onyankopon na enye enamfo akeke se yehia na yabon komo na yagie ni emom ye kofre enkrofo ama wonso waba Kristo edono mu ani gia menu miru yehu Kristo yenya odoso ko Kristo adane di akire yen onyame ehye se menu miru so yenko na yenkodi sa odono ho adanse enkyire enipa onte nenka enti se betimi aye sa edwuma yi na esese yedikan enya nkasa yetimi eye enamfo ema Kristo enti kwata yesua ni ma bebre na de yedi be wia de sua ni yina ene no edin a edaso enie ose gidie mu anamuntu obi brofo say a step in faith na bigidi say yede saa disua we etwato ekire say yesua ni yina say yebetimi dia ye dwuma yehia say yetu gidie anamo na say yetu gidie anamo na che say yehia afore bosonko ewa yenya nkasa yebre mu Yesu Kristo etu gidie anamo enti oja na hinie nanim wonyam nyina ho na oba beye akoa ewa asase so odene ho bo afore se beye menu mienu enkwagye beye yendia Abraham otu gidie anamo enti oja ne busua ene ne nuanom na sase ene be bia wote na wode ne ni kire be bia na wonim ho onkrofo bebre ojade wo ye bia etu sa gidi anamo yi enti se ye fatu ye ho so se yenso ebetu sa gidi anamo yi na yede Kristo hu ensempa na kwakoma afofra ehia sa afore bosonko esese ye hwiri bibi na eno ene ye ba behwe na otwi se den ena yenso ye betimi ahwere bra ye tu sa na moyi so esese yenso oboya senuemu se de obo Kristo asenuemu ansana a kire se ya hwere bibi anase ye bo afore enti eno ena ye ba behwe ne na otwi na ye nkai bosem no ye fa afri Filipofo moma no etimiru nyimunum akopem enso Philippians chapter 2 verses 5 to 7 ose moma adwene a ewo Kristo Yesu mu no ara entina mumubi ono na owo Nyankopon tebia mu de nanso wa munu mfifaso de se wono Nyankopon se na mmoto ne ho empan efa akoa tebia eto ne ho so edane nipa ensaso
na se oye na de efae no ohunu no se enipa. Amen. Odofo ahombrase mu odeme emompaye. Enyame ne yabankese tumi na ewura. Yeda wase se waduma krai aboye ho ban. Na otwi mu yina boni bia nkayen. Ase nya kwanya foforo eba betoa ya desua no so di kan yeda wase se na otwi miensa bosome miensa ayedi si yani so se yesua kwampa ebefa so na yetimi atwe afoforo abrewo Kristo akan ho asiesie ene adesua etwato kra aseda ene yede mo de se bekan ho ene de bread adesua baby my entiase sonko na oma ebetie sa video audio yi so Kristo bi on adwen mu na bi on akoma mu se be ya de obeti na obetimenya mu ntiase na etimi ede abobre sa fata adwen sakra hu yemobo na hyiraye ewo Yesu dim. Amen. Orofo se etwaye ni akohwe osoro bia na Yesu Kristo ote na odi ne hene na abofo empempem ekoto sori no na one neja ayonko fasonko a na eda wontem ene mo nyam ene tene mu nanso Yesu eja ni nyina ho enye se oja nanim wonyam ene ne tumi ene na hunya ene asetena pa no ho ewo soro keke na mom oba befa akoa tebia eto ne ho so obehuna mane obewu animguasie ewuo odofo se yakane se yia ebeye den se yebeti Kristo na forebo no emuduru a eye ase kosi se obese ya ba aba be fayen edi ya kwona ni monyam mu na yebehu abofo mpempem a ekuto sori no yebehu se ote na hini mu yebehu se ote na ni monyam mu sabre no ena yebetwa yeni akohwe Calvary na yebusa yen ho se enti saa animuonyam saa tumi saa ahoden saa ahenia yina ena obarima Yesu Kristo eja ne ho ebefa kwate bia to ne ho so ebehunu amane ebewu animguasie wuo se beya ogie ebeye menu mienu edie na afei otwerefo Ellen G. White say yede ya hinche ahoro a ehihye ye ni nyina ebegu ne nan ase na ya ma adwum so se adwama a okum no efata se wogi tumi ene ahonya ene nyansa ene ahoden ene anidie ene animonyam ene nhyira. Amen. Sanse ono ena tuo ne hompan ebesi ya nemu ewuye eno ana ma menu mienu ena yitimi frɛ yɛn ho sɛ Kristofo enti osmafo Paul ɛhyɛ yɛn kran sɛ yɛmma Kristo adwene no bi ɛntena yɛn mu ene na sɛ musa ne sɛ sɛn ena Kristo adwene no ɛteɛ edie na edi na dwene so ade titire ben ena na ewo na dwene mu yenkenkan Philippo nwoma no etimienu nyimunum ekopim eduba akon Philippians chapter 2 verses 5 to 11 ose moma dwene a ewo Kristo Yesu mu no arantena mu bi ono na owo Nyankopon tibia mu de
nanso wamunu mfasode se woni Nyankopɔn se na momo to ne ho mpan fa akwate bia to ne ho so edane nipa ense so na se oye na de faaye no ohunu ne se onipa obre ne ho ase eye sitie de kosi owuo mu asennua ho wuo mu mpo eno nti no Nyankopɔn so ama ne so kese na wadum ne din a eburu din nyina so se Yesu din mu na osorofo ene asase sofo ne asase asefo nkotodwe nyina enkoto afi 11 ni twato no wase na chekire me nyina empai mu enkase Yesu Kristo ene Ewurade emma eje Nyankopɔn ene mu onyam amen odofo se yebetimi enye yase musa no hu muyaye se sen ena na Yesu Kristo odwene a ene na yensen musa se yedikan eden ena na ehye Kristo anti ene mu onyam nyina chi ahoden ni tumi nyina chi ahenni ahodo no nyina chi oto ne ho mpan ebefa akwate bia to ne ho so odo eno ena ehye Kristo ema no eba asase we so sanse ohun se enipa wabo won ni wiase a wabo no obonsam enam kwati kwan so hwe saa nipa ni nyina eba ne nchen na kwan ba ko pe a obetimi afa so na wagye adasama asan aba ono Kristo ni domu bio no ene se ono ankasa beba asase we so aba bewu enti Kristo na dwene a Paul ka ho asem se ye masa adwene no bi entena ye mu no de dikan odo afei de tosumi no ahobrase ene se ye mu bi enya bibi kakra eto ne ho na onyaka ba ko bi edemu a ase ye nto nwom frɛ no omfani pa nye hwe esanse o daka mu ebi a wonam fem Yesu Kristo se ye ka ahonyade a na obeden ede wo ho akompe onu a wiase nyina ye ne dia onu a obo sika nyina bibia hia no nanso obre ne ho ase esame no mienu enkwagye enti owu a nesese nkame no mienu yewu enimguase a nesese bayen so amane no hawo a nesese nkame no mienu yekom no Yesu a na ono Onyankopɔn eye pe efiri daapem no eto ne ho empan efa onipa tibia ebeye akoa ehobrasefo na koa yemu no oda osoro odo emra na di ekire ewiase yina na wiye no oye odo adwuma a etwato no ewa asenua no so ode ne nkwa emai ede gye yenkwa afebo odofo entiza Paul etuyenfo se yema adwena ewo Kristo Yesu mu na ra bi entena yemu a na de wo pa akira ne se Kristo eba beda odo edi ekire wiase enti yenso yenna odo edi enkira foforo Kristo eba ebeye osomfo enti yenso yensom afoforo na odofo yenhyane nso se ma ayerema Yesu kwan ama no afa ne ho kronkron so apra pese minkumenya ho akono afiri yemu no bema yahwere bibi ema Yesu yahwere bibia sanse oba asase so ema yewu ni wonwambuo mu anya even oskani fie mpo ama ya no obi a no odi hene
obi a no wote n'anim wonyam obi a na ɔmfa sika nyɛ hwee obi a na ɔyɛ Onyankopɔn no ɔba ɛbɛdane akoa enti wɔhwere bibia nanso Bible sɛ awieye no Onyankopɔn ɛma no so kɛse na ɔdom ne din a ɛboro din nyinaa so na ne tumi enia no na n'ahenie ɛyɛ ahenie a ɛbɛtena hɔ afebɔɔ na ɔse ɔno ɛna nkotodwe nyinaa ɛbɛkoto no na tɛkyerɛma nyinaa apae mu aka sɛ Yesu Kristo ɛne Awurade amen enti ɔdɔfoɔ sɛ me no mmienu nokore mu ɛyɛ adwene sɛ yɛbɛma Kristo adwene no bi atena yɛ mu a ehia fɔrebɔ sononko yɛbɛhwere honam mu nneɛma nanso so nneɛma a yɛbɛhwere wɔ asase yi so no emu biara ni hɔnom a yɛbɛtumi de atoto deɛ Onyankopɔn asiesie ɛde twɛn me no mmienu ɛwɔ soro yɛhwɛ mmeranteɛ baanan bi a ogya deɛ ɔyɛ onwuma wabusua nyinaa hɔ ɛsan Kristo ɛho dɔnti yɛkenkan afiri Matthew asɛmpa no etire 9 eyimu edu enwotwe kɔpem aduonu Matthew chapter 4 verses 18, 19 and 20 ɔse na Yesu ɛnenam Galili po ho no ohunu anuanom baanu Simon a wɔfrɛ no Petro ɛne ne nua Andrew sɛ wɔregu asaw ɛpo no mu na wɔyɛ apofofoɔ na ɔse wɔn sɛ mommɛdi m'akyi na mɛma moayɛ nipa ayifoɔ afei verse 20 no ɔse na ntɛm ara ogyaa wɔn asaw no hɔ ɛbɛgyii n'akyi sɛ yɛde enyimu aduonu baako ne aduonu mmienu no ɛtoa so a 21 and 22 ɔse na ofiri hɔ kɔɔ n'anim no ohunu anuanom baanu bio Sebedeo ba Yakubu ɛne ne nua Yohane sɛ wɔne wɔn agya Sebedeo te kodoɔ mu repempam wɔn asaw na ɔfrɛ wɔn na ntamara ogya kodoɔ no ɛne wɔn agya hɔ ɛbɛgyii n'akyi ɔdɔfoɔ saa afɔrebɔ wei ɛna Kristo ɛhwehwɛ afiri me no mmienu hɔ ebinom de wɔn kwa ɛto hɔ Yesu Kristo egya n'anim wonyam na henie ɛne bibia no wɔwɔ ɛba asase yi so ɛbɛhuna mane ɛbɛwu asɛnnua no so Peter ɛne Yohane ɛne ɔmom keka ho ebi mu ewuye yɛhyi binom na menu mmienu ɛbere yi Onyankopɔn ɛhyɛ yɛn sɛ yɛbɛtumi ayɛ n'adwuma no nɔkora mu a agye sɛ yɛhwere biribi agye sɛ yɛde biribi ɛbɔ afɔreɛ ɛma no yɛbɛtumi ayɛ w'adwuma bɛtumi abɔ ɛsan Kristo a ɔde no ato wo ho so sɛ wobɛdi ne ho adanseɛ nti abusua bɛtumi ayi wama ɛnamfoɔ bɛtumi apo nanso anigye sɛm ne sɛ yɛhu sɛ Kristo na fɔrebɔ n'akyi onyame ɛmaa ne so na ɔdom ne din a ɛboro din nyinaa so na wahyɛ me no mmienu nso bɔ sɛ okosiesie baabi ama yɛn animuonyam a n'agya ɛde ahyɛ no no me no mmienu enso ɛbɛyɛ saa animuonyam yi mu fafafoɔ afei sɛ yɛkenkan Matthew chapter 9 verse 9 ati asɛmpa eti nkononyimu nkono no ɔsɛ na Yesu firi hɔ ɛretwa mu no ohunu onipa bi a ɔte atogyeɛ a wɔfrɛ no Mateo na ɔka kyerɛ ne sɛ di m'akyi Bible sɛ
abrante Matthew ano ye tujini na adwuma saa bere na sika ewo mu yie enti na wo mudodo na ya defo omu baako ene Zacchaeus ye kai se wayobia na ɔte ne ho ne nase sanse na ɔwan kasa efa kwati kwan so etimi enya mfaso efiri omanfo no enchen timi gidi ye se ebia da no kora mpa Yesu ene Matthew ehia ye no ebia no waye adwuma anopa no mu ana sika kakra ewo ne ho nanso Bible se Matthew esori di Yesu Kristo echi wa musa ne se wura na mini wachi na ye nkwa he na wanwe ho se na madwuma mi gya ho akɔhwan kora ne behwe akira amame se de Paul Bible se one ne honam antu agina ebra ne frɛ ebaaye no enti saafo yi eja wonuma oja wo busua oja wo ma oja wo japade nyina ho ekodi Yesu Kristo echi orofo sa ahofama frɛ yi egusu ekoma meno mienu a ye frɛ ye ho sɛ ye Kristofo ye mududo na edume menda ye kwatena sori den bedu kwasi ada ye kɔ nanso ya koma mu no ye ni Kristo achi enti saa otoma yi ekoma yen Yesu Kristo frɛ menu mienu sɛ ye ni n'achi na ni kwan si twa ye ni ekohwe ye achi ti sɛ de Lot yere ye no sɛ ye nwuma ene niama ye kura mu enti ya adwen no ayentanta ya nan baako esi ha ana baako nso esi ha berekro na ye pese ye ni Kristo kɔ nanso yetwa ye ni ehwɛ ye nwuma ene niama ye wa ye den si ye beja saa niama no ho ne yakodi Kristo achi enti ye akoma mu no ye ni Kristo achi ye nya ye humu yina emma no said ye Peter ene Andrew ene John ene James bra Yesu Kristo frɛ won no ogya won asew no ene empo empata na wayi yina ogya ni yina ho osori kodi n'achi one question bebia Kristo de won ko Matthew enso nya ne frɛ no ono so sori wa musa so wura mi ni wachi me nkwa he na yɛhwɛ sɛ ye won krofo bi ete sɛ Matthew enei o hwehwɛ sɛ obi ebeba won kye aba be ka kyerɛ won sɛ Kristo dɔ won kɛkɛ gidi ye sɛ na Matthew ati Kristo nka nanso wana nwe sɛ obi te sɛ ɔno Matthew Kristo beba ne nkyɛn esan sɛ no woni mabrabo a no woni madwuma na wɔyɛ ɔmamu ni nyina obia mpɛsɛ obɛte saafo ne din sans wɔyɛ pobɔfo wɔyɛ sisifo wɔyɛ akrɔmfo na Matthew ɛka saa nkrɔfo yi ho enti gidi sɛ bra Yesu kɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛ sɛ krachi di machi me nkɔ no ɛbɛyɛ na ho dwiri ɔdɔfo sɛ yɛ fa to yɛn ho so na yakɔ saafo yi nkyɛn a ɛbɛyɛ yɛ wanwa sɛ nipa binum a yɛde yɛ ni abubu sɛ wɔyɛ ade wɔnyɛfo nipa bi mu a Yesusu sɛ saa nkrɔfo yi deɛ abrabɔ a wɔn wɔ mu yi ehu hia kora sɛ yɛbɛkɔ wɔn nkyɛn sɛ yɛkɔkora wɔn nsesa wɔn adwen ebi asaafo no wɔn kɔndɔ sɛ wɔnyaeɛ a nkɔbɛba Kristo nkyɛn nanso so obu wɔn ho abɔ mfie ohu wɔn ho sɛ wɔn nsɛm fata nti me no ene sɛ yɛkɔ saafo ne nkyɛn na yɛkɔka kyerɛ wɔn sɛ Kristo frɛ wɔn na obehu anigye ene ahokeka sonko a wɔde ebetu anamo aba Kristo nkyɛn sɛ de Matthew ɛyɛ na fei yɛhwɛ Paul enso so saa na Paul
onam a nani abre na odi akonieba na oye de obetimi bia se ommani pa bia mo Yesu Kristo din agese wante se ogina baabi di Kristo Yesu hu adanse obeye de obetimi bia sa sotwe a ese fata bia won sabeka ono ene di animu ema ye si Stephen abo sana wo koba ni na onyankopon SEC no amedwumadie sonko enti wakwaji tumi krata wa chesi enkrofo yi bi ekọ Damascus na wakwako browon edibinu magu afiase ewo Kristo dia obo keke na kwan mu yakenkan asomafo nwuma na etim kono enyemu miensa kopemενsia na Acts chapter 9 verses 3 to 6 wase na wonam no eba se obene Damascus na empofirim hanya efiri soro ebe hyeren twa ne ho ehia na ohwefem na ote ni bi a eka kire ne se Saul aden ena wotame ena wo se eye wo hwan awurade na wo se eye me Yesu a wota no sori kokro no mu na obeka wo de esese wo ye enti Paul na ni so tete no na esese otimi ekope baabi etena kakra ema ne ho esisi ne ho so sanse tumi na onani di hia no eso broso se ahode woni mu nyina esa prekope na yakenkan free verse 10 to 20 na Bible say na osuani bi ewo Damascus ho a ye frɛ no Ananias na saa obarima yi nya ni so adi hunu se onko brono bi so na obekọ akwakohu abranti a ye frɛ ne Saul na berekoro na ono Paul no so mpai bomu onya ni so adi hunu se obarima bi a ode Ananias eba ne nkyɛn na se oto aso kenkan ya Paul ya yenim no so ye Yehudini na onfa Kristofo ho nkyɛne ono ena awurade wo ka kire me se menkɔ ne nkyɛn kɔhwehwɛ no nanso awurade asɛm na aba ne nkyɛn enti na kwara ena sese Ananias ekɔ na tie emuaye a Yesu Kristo ede emano ebra na Ananias ehuni suro nti na oyiyi ne ho ano ne kenkan verse 15 na ose ko ara na oyi ne adwumade a meyi no a obesoa medin akọ amanaman eni ahemfo eni Israel ma anim na me ena me kyerɛ no amane pii a medinti esese ohunu enti ohwa na onyankopɔn asiesie Paul amadwumade sonko Yesu Kristo enum asɛm ne sɛ saa obarima yi ena obesoa medin akwa amanaman ene ahemfo ene Israel ma anim enti ko na fa onsa koto ne so arafo onyame ewo dwumadie ene hihye sonko ema yemu biara emu makase ebema ye ho kwan yemu bi asofo yemu bi ebeye esempakafo akese eno ene nhihye ankanyame ewo maye nanso esan enwuma ene yabusua ene niema ahodo a yekura mu nti ama adwuma ne botaye nyame wo maye no edin se yebegye saa wo frɛ no so Paul ono de ne frɛ ne bae wa mpupu ne ti emomoje so ono a
na enim sɛ ne dwumadi ne sɛ otu akristofoɔ so sa ɔno a na enim sɛ ɔyɛ nipa titiri ɔyɛ mmeranimfoɔ Paul ɛpo saa nneɛma no nyinaa na akyire ɔbɛka sɛ Kristo nti saa nneɛma no nyinaa obu ne sumina so adeɛ obi ɛnka nkyerɛ wo sɛ sɛbe wakɔ school aduru akyire a to certificate twene dabi na mmom ma ho kwan na onyame na nkasa ɛnkyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ de ma no na anikasa mi ne sɛ nkrɔfo a onyankopɔn frɛ wɔn ɛba ne dwuma mu nyinaa yɛ nkrɔfo a enipa ani so no yehu wɔn sɛ asɛ wɔn hyɛda nsɛm fata ɔfra onyame ɛfrɛ wɔn no wohwɛ obi te sɛ po a yɛka ne ho asɛm yi a anka ɛba ne sɛn a Israel ɔmanmu nipa bebrebe onyankopɔn ɛpɛ obi asoma no ama ne de nsɛmpa akɔ amanaman mu ahemfo ne atitiri wo nkyɛn a wanyɛ obiara sɛ Paul a o kyiri Kristo din wanyɛ obiara sɛ Paul a o kuma Kristofoɔ buru bi hyɛ omani ɛyɛ ahodoɔ ɛba ne sɛn a sɛ nipa yi ɛna onyankopɔn ɛfrɛ na ba ne dwuma mu enti yɛn fam ne yɛ nipa yɛ nimdeɛ mu deɛ ehu ne saa sɛ Paul nka ɛnyɛ ɔno ɛna ɛsɛ sɛ onyankopɔn frɛ no hwɛ obi te sɛ Samaria ni ba ɔmanmu no obiara mfa no ɛnyɛ hwee ɔno ɛna Kristo soma no ɛna wɔkɔ kurom kɔ bɔ dawuro ɛna ɔmanmu ne nyinaa ɛtudi n'akyi na hwɛ Matthew Tugini obi a ɔyɛ sisifoɔ ɔno ne manmufoɔ na wafa nyansakwan so esisi wɔn gye wɔn sika efiri wɔn ho esan so ɔno pɛsɛ ɔyɛ ne ho yie nti saa nipa yi ɛna Kristo frɛ no hwɛ ɔbɛdwa manfo a na obiara mfa ne nyɛ hwee wɔ man no mu na hwɛ Peter ne nua Andrew ɛne John ɛne ne nua James wɔyɛ fishermen school kura na wɔn kɔ obi da saa fuo yi ɛna onyankopɔn frɛ wɔn na ɛnyɛ bere di kan wohwɛ Yesu Kristo na wɔn toatoaso mu a ɛma ɛnan ɛna wɔn din epie mu na emu mmiɛnsa ɛyɛ nkrɔfo a na ɛsɛmusa hodoɔ ɛwɔ wɔn ho deɛ di kan ɛyɛ Tama a ɔdane ne ho so odwamanfoɔ ba ɛdaadaa na sew Juda ɛne ne daeɛ ɛna ɔne no ɛbɛwo Perez afei yehu Rahab odwamanfoɔ ba a wɔte dan no na mmɛma edi ahyɛmfiri wei ba no ɔkɔ na wei ba no ɔkɔ ɔno ɛnso ɛna ɛbɛwo Boaz ɛna afei de twato yɛbɛhu Ruth a ɔno nso so amaman mu ni bosonsom ni ba a kyɛ sɛ yɛka ɔnka ho bi koraa ɔno nso ɛna bɛwo Obed a ɔno kɔwo yɛka ne sɛn Jesse ɛma Jesse kɔwo David na ɛtoatoa so a ɛde bɛwie Yesu Kristo so enti yɛbusa sɛ Israel ɔmanmu no nyinaa ɛma bebrebe a na ɛwɔ hɔ no sɛ na onyankopɔn ɛpɛ obi ama agye nkwa na pie firi ne mu a na wonya enipa mmiɛnsa sɛbi na odi wɔn ho ni ɔyɛ obi a na wɔn abrabɔ edi mu sɛ saa nkrɔfoɔ mmiɛnsa enti onyame ɛfrɛ nkrɔfoɔ a yɛfam ɛne adwen mu ɛne yɛnyansa mu deɛ yɛbɛka sɛ ɔnsɛ ɛmfata saa kwan korɔ na so ɛna Yesu Kristo ba asase yi so ɔfa ɛfrɛ nkrɔfoɔ ɛma ɔba ne dwuma mu na saa kwan korɔ na ɛna ɔfrɛ me no mienu nso ɛne sɛ abrabɔ na
na saa afo no wo mu na no mu bi ene yewo emu bi eye dwamammofo emu bi eye akromfo emu bi eye wudifo emu bi eye atrofo nsekubofo anso Kristo efre me no mienu se ye medi nachi obeme ya ye nipa yifo adofo nti Paul oje ne frɛ a Onyankopɔn efrɛ no so na fe osoma onyame esoma no okoye nti yekenkan asomafo nnwuma no eti aduonu wotwe enyimu aduonu wotwe Acts chapter 28 verse 28 tie de Paul kan wase enti munhunu se wama wode Nyankopɔn kwagye no akoma amanamamufo na wobete enti Paul oje ne frɛ no so na nyese oje so keke ene wode ne nsa ehye ne damire famu emmom oje so ebra de ede hye ne nsa no oye ne pepepe onu ankasa edi ehun adanse sede na meka no yemu bebire a onyame afre yen ya je ofre no so de na nso so adwuma na esese ye ne de yenye krado se ye beye ya je ofre no so de na nso suma na esese ye kɔ no yenye krado se ye beko Paul oje ne frɛ no so na okɔ ne suma na fi owie ne dwuma enti okenkan 2 Timothy chapter 4 verses 5 to 8 yentie ono ana dance die ebra na otu na bofra Timothy efo Timothy asempa no de toso mienu ekire na nyimu a enum kopim enwotwe no tie o se na wo de ma wani enna ho ewo ade nyina mu me wani ehuna mane ye wo sempa kafo adwuma wie wusum no kra verse 6 no se na me de wanya rihwie me aye ahwiesa na me bre a me de be sore ha ahi okopa no mako mirika no me wietu gidie no makora ne aka a edame ho ene tenene abotire a Awurade otemufo tenene no ede be mame eda no na enyame nho na mumona odo na huyie no enyina nso ebi amen enti Paul edi ne dwuma woye ho adanse na oka ede hye na bofre Timothy enkran se onyere ne ho na onkura sempaka adwuma no mu sanse eno no ofra Onyankopɔn ede afre yen ewomu se ebia yemfrere nye preko pete se Paul ono de enim se kwan mu ena oni Kristo di ahia ena Kristo hye ne se sorry na adwuma me de ahye wonsa no kɔ na kɔye ebia na wode na nkoye sa na nso nyintum se yenyina onyame ena makwan horo so efre yen eba na adwuma mu ohwehwe se ye beba na oni ya kan bom na adwuma nka abofo ho pere won so obeye no oni ye mpapahwe akwayi aye as de sesaye sonko aba wiase a eduru summu ehwe po abakwasem babia na ofiri ene abrabo a na owom nanso awieye esan so ma ne ho kwan enti Kristo efa ne so edi dwuma kese oba beye kasamafo ema Kristo na emfa ho ne abrabo a mewom emfa ho ne abrabo a onso wom emfa ho ne abrabo a unue bi ewom ewa abonten baabi emu na ten sanse onyame ebetimi de yemu bia aye ne dwuma se yema yen ho kwan a adofo se ye klemu se ye do Kristo a na se ye masa odo no eda di ewo ye niye
ahodo nyina mu yentimi mfa ya no keke enka se ye do bi abra yentimi mo nipa no ewo kwan bia so bra ne ho akire no ebasa wodo na ye ka no enkire wodo emume de ya no keke ena edo enti Kristo ehwehwe se odo na yesi ye dono no esese ye dasa wodo ne di ekire wiase a eyera eno odo ene hye Yesu Kristo ema no san free anim wonyam befa akwate bia to ne ho so wani guase wu enti bra Paul ekasa che Korinto asafo no ekenkan 2 Corinthians chapter 5 verse 14 na oka esi so dia se Kristo dono ene sese ehye enti se Kristo dono ehye ya ebi obesoma yen bia ye bekọ na ne obekire yen bia nso ye beye na yemfa bibia enyiyi yen ho ano se de ne etoda ye ta ehu nti ebra na Kristo kasa wodo yi ho asem akire ne suafo no tie yekenkan free Yohana asempa ne tie duonu ba konyimu edunum eba besi edunkono John chapter 21 verses 15 to 19 was say ena wodidi wie ye no Yesu se Simon Petro se Simon Yohana ba odome se ne ye no ase ne se ane Ewurade oni me se me do Yesu se ne se yene minwama na oto aso kinkan a verse 16 no was Yesu se ne mpire no se Simon Yohana ba odome ase ne se ane Ewurade oni me se me do Yesu se ne se hwemi nwan na ansohwa oto aso busa na ne mprensa so kinkan 17 na wase ne mprensa so se Simon Yohana ba odome eye Petro areko se wabisa na ne mprensa se odome ana obua ne se Ewurade oni madi nyina oni me se me do Yesu se ne se ye ne minwan afi verse 18 no mereka a kire wo no koremu para se oye abrantie no obo aboso na ukofa ko a wope na unya bo akora obetene wo nsa na obi abo aboso na ode wo akofa ko a wompe okan ye de kire oku a ode be hye onyankopon animu onyam okan ye no ase ne se di machi odofo nti wo hwe enkomo a ekọọsọ ewo Yesu Kristo ene Peter entemu a na Yesu ni wusọwie echi abra na Peter eyi no ama emprensa enti Bible say emprensa so no Peter every hoye megidi yesa na de ekọọsọ na dream mu ne say anye bia de papa yi me yi no ma yi nti na ama na dream say bia me no na nanso de na Yesu eye anasa o twi Peter adwensi so ne se ode ne bone ache no na oguso ewo adwuma ema no eno nti na ode ni nwan ehye ne nsa onyen ni nwan oka esi so emprensa kire se emfa ho ene ni ya Peter eyeye emfa ho ne fum a ofum ye Kristo eguso ewo adwuma ema no na ne do no eguso ewo ho no ema Peter odofo atoda ye mudodo na tese Peter ebisan boni anase mfunso bi a ya ye nti ya na ye yense mfata Kristo do no kora bio yense mfata se ye be ye na adwuma enti ibu ye ho abofia etwe yen ho efiri ne do no ho enti saafo ni nyina Peter ejina ho no emayen kire se Kristo eguso do yen emfa ho ene babia ya fum koduru ye emfa ho ene abrabo a ye ko mu emfa ho
sɛ yɛdane yɛkyikyerɛ ɔno Kristo bere bi a atwa mu ogu so dɔ yɛn na ogu so wɔ adwuma soronko ɛma me no mmienu. Na yɛnkae na yɛnhyɛ ne so sɛ okristoni yɛ nkyerɛ sɛ yɛre agyae nneɛma bɔne mu sɛnea wɔbɛtumi agye yɛn nkwa kɛkɛ. Ɛno ɛyɛ adeɛ a ɛhia, nanso so biribi foforɔ bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ aka ho. So Onyame ɛfrɛ wo bi a ɔde dwumadie ɛhyɛ wɔn nsa. Enti wabɛyɛ kristoni no ɛnyɛ pɛ sɛ menkuminya na ɛnhwehwɛ wo nko a wo nkwagyeɛ, na mmom ama foforɔ so nkwagyeɛ ɛho ɛhia wo. Sɛnea Kristo ɛtoo ne ho mpan na ɔbɛfa akwatebea atoo ne ho so no, saa ɛna wɔhyɛ wɔn sɛ wo nso so deɛ wate no ɔne afoforɔ ɛnkyɛ na wɔn nso ɛmmɛhu Kristo ɛdɔ no. Ɔdɔfo Yesu ɛne Petro nkɔmmɔtwetwe no ɛba wie no, Yesu kan biribi. Yɛkenkan verse 18 a ɔsɛ mereka akyerɛ wo nokorɛ mu paa ara sɛ woyɛ aberanteɛ no wobɔ abɔsoɔ na wokɔ faako a wopɛ na wonya bɔ akora a wobɛtene wo nsa na obi abɔ abɔsoɔ na wɔde wo akɔ faako a wompɛ. Na Bible sɛ ɔka yei ɛde kyerɛ owuko a na Petro ɛbɛwu ahyɛ Onyankopɔn animuonyam. Enti wɔ hɔ no ma sisi a na sɛ yɛwie ase a yɛmfa yɛn ho ma Kristo kura nwie, yɛ decide sɛdeɛ yɛn ankasa yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra, yɛkyerɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛwɔ abrabɔ mu. Nanso sɛ yɛma ho kwan na sɛ Nyame ho kronkron no ɛbɛteki control na afei ɔdi yɛn kan ɛwɔ yɛadeɛ nyinaa mu a ɛnyɛ yɛn ɛna yɛbɛdecide bio, na mmom ɛyɛ kronkron no ɛna bɛkyerɛ yɛn nea a ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Enti woyɛ aberanteɛ no gyina hɔ no ma bra woma wo ho kwan koraa. Saa bere no wo na akyerɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ, na mmom wobɔ akɔkora a obi ɛna bɛsɔ mu na wakyerɛ wo baabi a ɛsɛ sɛ wokɔ. Sɛ yɛn yɛgye ho kronkron frɛ no so na yɛma yɛn ho kwan no wobɛtena yɛn mu a ɛnyɛ yɛn ɛna yɛbɛkyerɛ nea yɛpɛ, ɛnyɛ yɛn ɛna yɛbɛkyerɛ baabi yɛkɔ, ɛnyɛ yɛn ɛna yɛbɛkyerɛ sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛabrabɔ kɔ wie, na mmom kronkron no ankasa ɛna bɛguide yɛn na wakyerɛ yɛn sɛdeɛ Onyame hwehwɛ ɛne deɛ ɔpɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra no ɛfa. Yɛhu sɛ saa nsɛm yi ɛnyane mamu pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ Kristo ɛka yɛ no. Bra asomafoɔ nnwuma no yɛkenkan eti mmienu na Pentecost da Honhom Kronkron hwie agu na Peter asɔre agyina kasa ma nipa 3000 ɛmaa ɛne nkwala nka ho. Afei baabi nso yɛhu sɛ nipa 5000 kyerɛ sɛ Peter ebie na no a na akra no Honhom Kronkron no epia wɔ mo ɛba na n'ani gye mu na afei akodum pɛmpɛnso a kyerɛ sɛ wɔwuo kora na ɛsɛ sɛ wɔwu ɛma Kristo na akra a wɔyera no ɛbɛsɛ adane wɔn akyi aba Kristo nkyɛn a na Peter asiesie ne ho so ɔbɛyɛ. Na mpa edubere bi a na ɛsɛ sɛ ɔbɔ n'asɛnnua mu. Obiara no ka sɛ daabi me nsɛm fata sɛ me ne me wura ɛbɛwu pɛ. Ɔno yɛde ne ti ɛhwɛ soro na me deɛ mfa me ti hwɛ fam na mmɔ m'asɛnnua mu. Sɛ yɛde yɛn ho ɛma Kristo koraa ɛwɔ nokorɛ mu, sɛ yɛte ne dɔ n'ase na yɛma ne ho dɔ no ɛhyɛ yɛn a nea yɛtumi yɛ no ebi ɛna Peter yɛyɛ no anha no na biribiara ni hɔ nom a na ɛbɛtumi atete ɔdɔ a ɔwɔma Kristo no mu. Sɛ mpo owuo ɛna ɛsɛ sɛ owu a na wayɛ krado so obewu saa wuo no.
Nti yakenkan 1 John chapter 3 verse 16 to 18. Yohane nketenkete no de di kan eti miensa yimu edunsia kopim edu wotwe wase yeimu ene yehunu odo no sa wono de ne kra eto ho mayen na ese yen so se yedi yen kra to ho ema anuanom na de owo wiase asetena de na ohunu ni nua se ahia no na obona yamu onwono no Nyankopon do no eti ne musen memankuma mumma yemfa asem ana tekyerema enno na mumma yenno niye ene nokuremu Yesu Kristo antana soro ene kan se wo nkrofo mi do mo pa o na ye guso tiboni mu na da bia o so odo yen da bi o kan so odo yen na o ba ebe kire odo na wo ka ho asem no bra oba be wu asenua no so ema odo na odo yen no ewie mudie enti yendime mfa ya no hunu enno Kristo yendime mfa ya no hunu enno afoforo abra ye ne ye no so e ka bibi foforo se ye se ye do obi a se ye kire ye ndo e wonde ye mu sa wodo wa no ka kire obi se wodo ne de megidi ye se ne kan nye den obi bia betimi aka na mum se utu odo no ho anamo no eye bibi foforo enti emie ye ni na yenye ya famu de ni a ye betimi emoa na edi adanse esa ampa idi enwura Yesu Kristo echi ewom se na farebo obebo ye ne de yendimi befa afore fufuro bia antoto ne de no ho eno de wabone preko na nso so akwanhoro bebiri na menumi no so betimi afa so na yada yendo edi akira fufuro abra ye sacrifice niema binuma yen so ehia yen e wa asetena mu na etimi akire se ampa ye hwiri bibi ewo Kristo adwuma ya fa to yen ho so no emu rofo ha ene brebe me kwa me yedi adesua na si na de adesua di me na otwe nyina ne se Kristo ene ne nkwa eto ho no oto ne ho mpan po de o nyina obefa kwate bi ato ne ho se be ya ogie ebe ya menumi no dia Paul jade dwuma ene de no o nyina na fe otisi amaya hodo so de sempa no koya eno ene nam so amane Kristosun atere e wo wiase afa na nyina ye wo Peter mo a omugya wo munyu wo mabusua Matthew esika wo ne ade nyina opu ni nyina ebedi Kristo achi ebimo ede wo monkwa etwa so na se musa ne se wonso so eden ena wo sacrifice eden ena wo jemu sebe ya Kristo adwuma ebetimi akonkan na de Yesu ya okwata mu nyina ya kwan ya yebetimi afa so aduru afoforo nchen ene wo ache Onyankopon asem se yenya sa tu ho ache se yenya sa aforebosui na ya nya ya dwen se yebegya bibi mu ede ahwehwe bibi ama Kristo ebe den se de Yesu ya ne kwata yebetimi ya adwuma na be ogidie se de Yesu ya ne nei ene de Yesu ya twam nyina obeye wadwen enede ya wotemini na wafiri sa abere yetu anamo na de wobetimi aye de aboa ma adwuma Nyankopon adwuma koso no wahyase aye eho adwuma nyame onkyiraw na ontene ni munkyiraw omo ahoden bia esefata a obetimi ede aboa ma adwuma akoso na anka oba ka nam ne dom ne homobro so ehu yen ene afofora onam yen sem so ebegye awurade di ye nyina emobo na anka wachi yen awurade shiraw ewo Yesu Kristo di amen ajo ye mompae enyameni abankese tumi nyina ewura o mada wase ene wase se ne nso akasa kire
kɔsoa boa yɛn mbɔbɔ na adwuma wɔde ahyɛ yɛn sɛ Kristo ɛden deɛ nanso yɛnim sɛ ɔka yɛn ho a yɛbɛtumi ayɛ na yɛadi mu nkonim nti fa ho kronkron dom yɛn na yɛntumi nko ɔkopa no na ɛnam saa yɛ so ama wɔn mayɛ no aba ntɛm yɛwɔ gyidie ɛwɔ awerɛhyɛ mu wɔ mu sɛ wobɛboa yɛn na yɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ de hyira yɛn ɛwɔ Jesus Christ Nazareth ne din mu nti amen.